हरे कृष्ण। एकादशी संकल्प मंत्र। एकादश्यां निराहार स्थिता अहम अपरे अहनि पक्षामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। अर्थ, हे पुंडरीकाक्ष, आमी एकादशीते उपवासपूर्वक परदिन आहार करब। आमी जाते এই एकादशी निष्ठार संगे पालन करते पारी तार जन्य आपनि आमार सहाय थाकबेन। एकादशी पालन मंत्र। एकादश्यां निराहार व्रते नानेव केशव प्रसीद सम्मुखनाथ ज्ञान दृष्टि प्रद भव। अर्थ, हे केशव, आमी आपनार कृपा दृष्टिते निराहार भावे एकादशी व्रत पालन करेছি। कृपापूर्वक आमार ऊपर आपनार करुणामय ज्ञान दृष्टि प्रदान करुन। আপনারা যারা একাদশী ব্রত পালন করবেন তারা অবশ্যই একাদশীর আগের দিন ভগবানকে পুষ্প নিবেদন করে একাদশী সংকল্প মন্ত্রটি বলে সংকল্প করবেন এবং একাদশীর পরের দিন পালন করার আগে অবশ্যই একাদশী পালন মন্ত্রটি উচ্চারণপূর্বক ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করবেন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে।